ভোট কুশলী হিসেবে দেশ জুড়ে খুব নামডাক করেছেন প্রশান্ত কিশোর। তার হাত ধরে ভোট বৈতরণী পার হয়েছিলেন মোদি শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রখ্যাত পিকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তবে এবার লোকসভা নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর আলোচনার শীর্ষে পিকে নন, বরং অন্য কেউ। এবারে লোকসভায় কেমন ফলাফল হবে তা তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। বাকিরা যখন মোদি এবং এনডি জোটকে 400 গণ্ডি পার করিয়ে দিয়েছিল, এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন বিজেপি এবার 240 থেকে 260টি আসন পেতে পারে। বিজেপির সহযোগে এনডিএ 35 থেকে 45টি আসন জিততে পারে। তিনি যোগেন্দ্র যাদব। লোকসভার ফল ঘোষণার পর বারবার বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসছে তাঁর করা ভবিষ্যৎবাণী প্রসঙ্গ। ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর ইন্ডিয়া টুডের মুখোমুখি হয়েছেন যোগেন্দ্র যাদব। নিজের প্রতিক্রিয়ায় যোগেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, তার মনে হয়েছে 2024-এর নির্বাচনটি 2019-এর পুনরাবৃত্তি নয়। দেশের মুড বালাকোটের ঘটনার আগে একেবারে অন্যরকম ছিল। বালাকোট স্ট্রাইকের আগে তিনি জানিয়েছিলেন বিজেপি 100টি আসন খোয়াতে পারে, কিন্তু বালাকোট স্ট্রাইকের পর গোটা দেশের মুড একেবারে বদলে গিয়েছিল। মানুষের সঙ্গে কথাই বলা যাচ্ছিল না, কারণ বালাকোট স্ট্রাইক দেশবাসীর অনুভূতি বদলে দিয়েছিল। যোগেন্দ্র যাদব রাজনৈতিক বিশ্লেষক, তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। My mind, one thing is certain, Rajdeep. This is not 2019 replay. I certainly disagree with Pradeep Gupta ji on one thing. Rajdeep, you and I know that the mood in this country was very different before Balakot, and I had then said that BJP can lose 100 seats. But 1 week after Balakot, I said this election is over. This is something has changed completely in this country. Mood changed, people's conversations changed, their stance changed. I'm very surprised, but anyway, unfortunately, this is a question which neither he nor I can prove because it's a counterfactual. But Balakot changed everything. You couldn't speak to people after that. And certainly, this is not 2019 by any stretch. And certainly, BJP is not adding to 2019. These two things I can say with all the emphasis at my command. কিন্তু ঠিক কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যোগেন্দ্র যাদব? গোটা দেশ যখন আব কি বার 400 পার স্লোগানে মাতোয়ারা, তখন যোগেন্দ্র যাদব দাবি করেছিলেন 400 পার তো দূরের কথা, 300 সিটই পার করতে পারবে না বিজেপি। ভবিষ্যৎবাণী করে তাতে শিলমোহর দিয়েছিলেন যোগেন্দ্র যাদব। পাশাপাশি জানিয়েছিলেন কংগ্রেস কত আসন পেতে পারে তাও। মনস্তত্ত্ববিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া যোগেন্দ্র যাদব সর্বশেষ ভবিষ্যৎবাণীতে জানিয়েছিলেন বিজেপি আরও একটি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করতে চলেছে। পাশাপাশি কংগ্রেসের নির্বাচনী পুনরুজ্জীবনের আশা ধাক্কা খাবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন। ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের পরে যোগেন্দ্র যাদব তাঁর ভবিষ্যৎবাণী জানিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিও প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছিলেন কোন দল এবারের ভোটে ঠিক কতগুলো আসন পেতে পারে। তিনি তার ভিডিও বার্তায় জানিয়েছিলেন বিজেপি এবারে 240 থেকে 260টি আসন পেতে পারে। বিজেপির সহযোগী দলগুলি এবারের নির্বাচনে 35 থেকে 45টি আসন জিততে পারে। এবার ওদের 400 পার করা স্লোগান হাওয়াতেই চলছে, কোনো মতেই এই সংখ্যা পাবে না ওরা। তার মতে বিজেপি এবার উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে 10টি আসন হেরে যেতে পারে। শুনে নেব যোগেন্দ্র যাদবের সেই ভবিষ্যৎবাণী। कोई 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है,
तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है, लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही, और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेकर उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं। केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के बीजेपी की अपनी सीट सिर्फ 2 बढ़ सकती है। एलाइज को भी 2 और सीट आ सकती है। आंध्र में बीजेपी के एलाई टीडीपी और जनसेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म शायद किया है। कुल मिला के इन्हें 15 सीट आ सकती हैं। बीजेपी की अपनी सीट बढ़ेंगी 3। तेलंगाना में इस बार सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया है, और ऐसे में कांग्रेस की सीट भी बढ़ेंगी, बीजेपी की सीट भी बढ़ेगी। ये भी संभव है कि लगभग बराबर हो जाए। मान लीजिए 4 सीट बीजेपी की और बढ़ गई, पहले ही 4 थी, 8 पे पहुंच गई। उड़ीसा, बीजेपी के पास ऑलरेडी 8 सीटें हैं, 4 सीट और बढ़ सकती है। विधानसभा में हारेंगे, लेकिन लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कितना फायदा हुआ कुल मिला के? 13 सीट का। अब दक्षिण भारत के बाकी बचे हुए राज्य पे आ जाइए। कर्नाटका, खाली कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 13 सीट का नुकसान है। 25 सीट बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी के पास थी। 12 से ज्यादा इस बार बीजेपी की नहीं आ रही, तो 13 सीट का जो फायदा बाकी सब राज्यों में हुआ, वो अकेले कर्नाटका में बराबर हो गया। बच गया ईस्ट। बंगाल में दोनों तरह की बहुत रिपोर्ट आई है, और काफी देखने के बाद मेरा मोटा मानना है कि बीजेपी जो गिरावट हुई थी उससे उठ के वापस 18 के करीब कहीं आ जाएगी। ना कोई बड़ा गेन, ना कोई बड़ा लॉस। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, असम और सारे राज्यों में। मोटे तौर पे बीजेपी लगभग वहीं कहीं पे खड़ी है। निष्कर्ष ये है कि पूरे साउथ इंडिया। এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত কিশোর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে যোগেন্দ্র যাদবের এই লোকসভার রেজাল্টের ভবিষ্যৎবাণী শেয়ার করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, যোগেন্দ্র যাদবজি একজন বিশ্বাসযোগ্য মুখ, যারা অন্ততপক্ষে ভোট, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুগুলি বুঝতে পারেন, তাদের মধ্যে উনি একজন। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।